मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद चुनाव प्रचार के लिए कृष्णानगर गई। उन्होंने महुआ मैत्रा के समर्थन में प्रचार किया और वहां से ममता बनर्जी ने अकेले ही सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी को मात दे दी। इस दिन ममता ने कहा कि मैंने अखिल भारतीय स्तर पर एनडीए का गठबंधन बनाया, नाम भी मेरा ही दिया हुआ है, मैं वोट के बाद देखूंगा। मुख्यमंत्री ने शिकायत की, लेकिन बंगाल में सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी हमारे खिलाफ लड़ रही है। सीपीएम को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। एक और लजूर मुस्लिम पार्टी, इसके लिए वोट करने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। तृणमूल सुप्रीमो ने इस दिन ये स्पष्ट कर दिया कि किसी को तृणमूल को वोट क्यों देना चाहिए और विपक्ष क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ रहे हैं। मैंने सुना है कि सीपीएम कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के लिए लड़ रही है और यहाँ कोई गठबंधन नहीं था, यहाँ बहुत गड़बड़ है। फिर उन्होंने खुद ही कहा, तृणमूल को वोट क्यों दे, तुम्हें लक्ष्मी का खजाना मिलेगा, तुम्हें सारी जिंदगी मिलेगी। अगर 1 अप्रैल को बैंक बंद हो जाए तो भी आपको पैसे मिलेंगे, ये अंत नहीं है। मुख्यमंत्री ने आज महुआ मैत्रा के समर्थन में वोट की प्रार्थना की। कहा, महुआ उन्हें करारा जवाब देगी। जीतने के बाद भी अपने इतने साहस से उसे खदेड़ दिया, इसलिए उसे जीतना होगा और उसे बेनकाब करने के लिए वापस भेजना होगा। बंगाल से शांतनु बनर्जी की रिपोर्ट। অল ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, নামটাও আমার দেয়া, ভোটের পরে আমি দেখে নেব। কিন্তু বাংলায় সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সিপিএম কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া, কংগ্রেস কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া, আর একটা লেজুর পার্টি মুসলিম পার্টি হয়েছে, সেটাকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া, আর বিজেপি কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া। লড়ছি আমরা একলা। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। আমি শুনেছি সিপিএম, কংগ্রেস এখানে ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্সের হয়ে লড়ছে বলছে। এখানে তো জোটই হয়নি, এখানে তো ভোট হয়েছে, ভোট। সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি একদিকে আর তৃণমূল একদিকে। কেন তৃণমূলকে ভোট দেবেন বলুন তো? চান মা বোনেরা লক্ষ্মীর ভান্ডার মাসে মাসে পাবে? চান তো? 1 এপ্রিল ব্যাংক বন্ধ, যথাসময়ে আপনার অ্যাকাউন্ট চেক করে দেখে নেবেন, আপনি পেয়ে যাবেন এবং সারা জীবন পাবেন। মোদীকে এখন ছুটা কথা বলতে হচ্ছে। জুমলা বিজেপি পার্টি দেয়াল লিখছে লক্ষ্মীর ভান্ডার দেবো 3000। আমি বলি আগে 100 দিয়ে দেখা, দিসনি কেন এতদিন? আর লক্ষ্মীর ভান্ডার তোদের নয়, এটা রাজ্যে, এটা আমাদের করা, এটা তোমাদের করা নয়। তুমি দেবে কোথা থেকে? মেয়েদের জন্য কিছু করেছো আজ পর্যন্ত? না ছেলেদের জন্য, না কৃষকদের জন্য,